energy of one photon of radiation the frequency dekho cha. So frequency is given 5 into 10 to the power 14 hertz, and here you need to find out like how much is energy. Last time I've given you the formula of energy. के हो भन्नु सक्छ? E equal to h nu. Now what is h? H is Planck constant. So h equal to 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second inverse. Bio, hertz like we can write it in 10 to the power 14 hertz like we can write this as second inverse pani lekhnu sakcha. So we have frequency ko value, we have h ko value. So E ke huncha bhana ta? What is E then? Ma'am, 6.6 into 10 to the power minus 34 into frequency. Into 5 into 10 to the power 14. And you will get answer in joule. So 5 le multiply garda 30 ra 33. So you one digit ko baad ma decimal into 10 to the power. Okay, यो 34 and 14 घटाउँदाखेरि minus 20 आउँछ. And when you shift this to this side 3.3 आउँछ हैन. यहाँ हेर किनभने मिलाउनु पर्यो आन्सर into 10 to the power, since you are shifting it to left side plus हुन्छ र एउटा डिजिट को बाद 1 into 10 to the power minus 20 र answer आउँछ 3.3 into 10 to the power minus 19 joule. So which is your correct option? Ma'am, B. B. Yes. So B cha. So you need to like mark it. Okay. Now question number 18. के भन्दैछ? Read out the question. If Ma'am, the now energy of protons is given as 3.03 into 10 to the power minus 19 joule. The wavelength of the proton is... So what you are asked to find out? What you are asked to find out? Ma'am, the wavelength of proton. Yeah. And what is given? Ma'am, energy of proton. E is photon. So energy is given, and this is like 3.03 into 10 to the power minus 19 joule. Energy is given, and you are asked to find out how much is lambda. Okay, now what is the relationship between E and lambda? So this relationship I've given you. You can refer your note. What is the relationship between the two? हेरा खाता पल्टाएर मैले सबै फर्मुलाहरु दिएको थिए. Lambda equal to C by U, ma'am. No, C by nu हो, but frequency अब यता तिम्रो nu हैन, so you need is E हैन. So हाम्रो E is equal to h nu हो, and nu को value हो C by lambda. So lambda हुन्छ तिम्रो, okay, lambda हुन्छ तिम्रो hc by E. यहाँ छ hc by E. Now substitute all the value. H को value जहिले पनि कति हुन्छ? It will be given to you, and it is equal to Ma'am, 6.6 into 10 to the power minus 34. And C को value, speed of Ma'am, 3 into 10 to the power 8 meter per second भयो. जुल छ मिटरमै हुनु पर्यो र एनर्जी पनि जुलमै छ, and this is like 3.03 into 10 to the power minus 19 भयो. यसलाई रफली क्यान्सल गरिदेऊ हैन. So 3.03 हो. So almost like you have value is given out here. So approx तिमीले identify गर्नु सक्छ. So यो 8 र 19 27 माथि प्लस हो minus 34 27 गर्दा कति हुन्छ? 6.6 into 10 to the power minus 7 हुन्छ भयो. And this one will be in meter.
मिटरलाई what is the relationship between meter and nanometer? Since answer हेर यता सबै nanometer मा छ, nm is nanometer. And what is the relationship between meter and nanometer भन्दाखेरि 1 meter is equal to, or तिमीले 1 nanometer लेख्दा भयो. 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter हो भयो. 1 nanometer is equal to 10 to the power minus 9 meter. So close the door भयो. So यसलाई अब तिमीले केमा बनाउनु पर्यो, 10 to the power minus 9 मा गर्दाखेरि what you need to do is like, now otherwise 1 meter is equal to 10 to the power 9 meter हो. ठिकै छ? nanometer हैन. So 1 meter उता जाँदा 10 to the power minus 9. So यसलाई तिमीले के गर्दियौ, मिटरलाई नानोमिटरमा लेख into 10 to the power 9 nanometer. So what would be the answer? भन त. 6.6 हुन्छ into 10 to the power 2 हुन्छ. So you will get 600 something, no? 6 5 अब यता सिन्स यता 0.9 something आउँछ. So divide गर्दाखेरि 6.5 around पाउँछ तिमीले. So just approx गरिदिनु. ओके 660. So यसको छेउछेउमा कुन चाहिँ छ आन्सर? ABCD. ABCD, which one would be the answer? Ma'am, D. Yeah, D. So answer हुन्छ तिम्रो D. यता 600 अब हाम्रो 60 आएको छ. So approx मा तिम्रो भेट्दैछ 656. Okay, nanometer. ठिकै छ? So nanometer मा अब तिम्रो आन्सर आउँछ lambda in meter, but तिमीलाई option दिएको छ nanometer मा. So you need to convert, okay, meter to nanometer. And what is the relationship? 1 meter equals to 10 to the power 9 nanometer. So यता लेख्यो, and you will get like 6.6 into 10 to the power 2 र यता गर्दा 660 आउँदैछ. So approx मा आन्सर छ तिमीहरूको D. Fine. यसरी तिमीले निकाल्नु पर्यो. अप्सन छ भने अलिकति सजिलै नै हो, प्लस माइनस हो. नेक्स्ट क्वेशन छ. हेर त नेक्स्ट के रहेछ? 19. के भन्दैछ? Yeah, Sandeep, what happened? 19 के छ question? Ma'am, what will be the energy of photons which corresponds to wavelength of 0.50? So what is given and what you are asked to find out? Ma'am, we have to find energy, ma'am. Yeah. And what is given? Ma'am, wavelength. So lambda is given and lambda is 0.50 Armstrong. This is like Armstrong. Again, you need to convert this to excuse me, meter ma. But यसलाई meter ma convert गर्नुपर्छ, because energy you will be getting in joule र h तिम्रो joule मा छ. And value is 6.6 into 10 to the power minus 34 joule second inverse. Okay, so this you need to convert in meter. Rab Armstrong and meter ko what is the relationship भन्दाखेरि 1 Armstrong is equal to 10 to the power minus 10 meter. Okay, 1 nanometer equal to 10 to the power minus 9 meter. 1 picometer, तीनटा चीज हुन्छ. Picometer equal to 10 to the power minus 12 meter. यो यिनीहरू चीज एकदमै खाताको टपमा लेखिराख्नु. Your relationship, you know what is the relationship between meter, centimeter, decimeter, meter, so that you know. But अब यता तिम्रो
nanometer, picometer, angstrom ko kura huncha. So you should know the relationship between meter and these units. Okay. And the C pani चाहिन्छ, and C को value is C is equal to 3 into 10 to the power 8 meter second inverse. So which equation are you going to use? And C into H by E. Yes. New lambda. HC by lambda. E equal to, if lambda is given, E ko value huncha HC by lambda. Okay. Now H is 6.6 into 10 to the power minus 34. C is 3 into 10 to the power 8. Lambda ko value cha. Okay, so lambda you will be getting our 0.5 into 10 to the power minus 10 meter आउँछ. ठिकै छ, त्यति पनि लेख्दा पनि हुन्छ. 0.5 गरिदेऊ into 10 to the power minus 10. यो डेसिमल को बाद एउटा डिजिट छ, क्यान्सल गरिदेऊ. डेसिमल को बाद एउटा डिजिट छ, क्यान्सल गरिदेऊ. Okay. So you will have like 66 divided by 5 huncha into 3. So कति हुन्छ, you got a number पहिला multiply divide गरिदेऊ. So 66 into 3 गर्दाखेरि 18, 198 divided by 5 हुन्छ into यो 10 हो, माथि 8 छ. So 18 हुन्छ, 10 to the power 18. 18 मा 34 गर्दा कति हुन्छ? into 10 to the power minus 16. भयो, यो डिवाइड गर्दा कति आउँछ? डिवाइड गर त. Ma'am, 39.6. 39.6 into 10 to the power minus 16. यता कुन चाहिँ आन्सर मिल्दैछ? न तिम्रो 3 point मा छ, यसलाई 3 point मा कन्भर्ट गरिदेऊ. 3.96 into 10 to the power. अब तिमीले, since you are shifting this to okay left side, after one digit 10 to the power 1 आउँछ into 10 to the power minus 16. एकदम याद गर है. 3.96 into 10 to the power minus 15 joule हुन्छ. So which one is like the correct option? Ma'am, option A. Option A. So त्यो value okay र तिम्रो 10 को power यो सबै याद हुनु पर्यो. त्यहाँदेखि तिमीहरू क्याल्कुलेसन गर्नु सक्छ. नेक्स्ट क्वेशन हेर्दै गर. एकछिन म यता गरिदिन्छु नेक्स्ट पेजमा. पेस्ट. नेक्स्ट छ तिमीहरूको 19 पनि we have done. Now 20. 20 मा के भन्दैछ? Yeah, 20. Compare the energies. Srishti बुझ्दैछ होला. So compare the energies of two radiation. दुईटा radiation छ जसको energy E1 छ. Okay, and that have like wavelength 800 nanometer. र अर्को radiation छ जसको चाहिँ छ wavelength is like 400 nanometer. Okay, different wavelength को energies you need to compare. So compare गर्नुको लागि first you need to find out how much is E1. Okay. So lambda 1 is given. Lambda 1 is 800 nanometer. E2 calculate गर्नु पर्यो. Okay. र त्यसको लागि wavelength is again given 400 nanometer. Now this should be in like तिमीहरूको meter मै convert गरिदियो. Meter, convert this to meter. So 800 into 10 to the power minus 9 meter हो. Okay. र 400 into 10 to the power minus 9 meter. Compare गर्दा त पर्दैन किनभने क्यान्सल हुन्छ कतिवटा कुरा.
तर ठिकै छ गरिदिइराख, केही छैन। यो 100 हुन्छ, यो जुन चाहिँ यो छ 00 छ 10 to the power 2 हुन्छ यो। सो 10 to the power 2 र 10 to the power 9 यस्तो हुन्छ है तिमीहरूको, फेरि बुझ्दैन होला तिमीले। सो यु विल have like 8 into 10 to the power minus 7 meter हुन्छ, र यो तिम्रो हुन्छ 4 into 10 to the power minus 7 meter। Okay, this is like lambda 1 and lambda 2 भयो। सो तिमीले एनर्जी कम्पेयर गर्नु पर्यो। सो E1 के हुन्छ भन्दाखेरि अघि नै फर्मुला दिइसकेको छु। सो hc by lambda 1 प्लाङ्क कन्स्ट्यान्ट र स्पीड सेमै हुन्छ, किनभने स्पीड अफ अल इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन सेमै हो। एन्ड दिस इज 3 into 10 to the power 8 हो, याद गर। सो E2 इक्वल टु hc by lambda 2। नाउ कम्पेयर गर्दा डिभाइड गरिदेऊ जहिले पनि, डिभाइड E1 by E2। ओके, E1 मा छ hc by lambda 1 डिभाइडेड by hc by lambda 2। So अब hc and hc same हो, it will get cancelled। lambda 2 न्यू तल छ त डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर मा। so you will have like lambda 2 divided by lambda 1। बुझ्यो होला यो भयो? बुझेन भने अगेन, E1 भनेको hc by lambda 1 हो, डिवाइडेड by E2 भनेपछि hc by lambda 2 हो। यो म्याथमेटिक्स अलिकति छ। सो hc by lambda 1 डिवाइड लाई मल्टिप्लाई मा कन्भर्ट गर्दाखेरि lambda 2 by hc हुन्छ। ठिकै छ? सो hc and hc will get cancelled and you will be getting lambda 2 divided by lambda 1। ठिकै छ? E1 by E2 हुन्छ तिम्रो lambda 2 divided by lambda 1। and lambda 2 कति छ तिम्रो 4 into 10 to the power minus 7 छ, र lambda 1 कति छ 8 into 10 to the power minus 7 छ। 10 to the power minus 7, 10 to the power minus 7 will get cancelled। Okay, र यो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। so you will get E1 equal to 2 into E2। so you will get E1 equal to 2 into E2। so what would be the answer? Ma'am, option A। Option A। कसरी आयो बुझ्यो होला तिमीहरूले, कसरी आयो बुझ्यो होला होपफुली भयो। सो तिमीहरूको ल्याम्डा भेरी सिम्पल, एउटै दुईटै सेम फर्मुला युज गरेको छ। lambda 1 lambda 2 E1 E2। ओके, सो कम्पेयर गर्नुपर्छ, डिभाइडै गर्छ प्राय जस्तो। डिभाइड गरिदेऊ, hc for both radiation will be same, get cancelled, you will get lambda 2 by lambda 1। substitute the value, you will get the answer। यो भयो क्वेशन नंबर 20। ओके, नाउ लास्ट क्वेशन छ 21। के भन्दैछ हेर, के भन्दैछ? एनीवन इसने क्वेशन नै देखेन होला है त मेरो साह्रै। यो फ्ल्याग गर्दाखेरि चाहिँ लास्ट क्वेशन छ 21। के भन्दैछ यो? फर्स्ट यु नीड टु लाइक अन्डरस्ट्यान्ड द क्वेशन। सृष्टि बुझ्दैछ होला? के भन्दैछ? इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन। ओके, जुन चाहिँ छ इलेक्ट्रोम्याग्नेटिक रेडिएसन को वेभलेन्थ छ 242 नैनोमीटर। एन्ड यो वेभलेन्थले के गर्छ तिमीले, इज जस्ट सफिसिएन्ट टु आयोनाइज सोडियम एटम। आयोनाइज गर्नुमा हेल्प गर्छ। आयोनाइज भनेपछि तिम्रो के हो, जुन चाहिँ स्टेटमा छ त्यहाँदेखि जुन चाहिँ लेभलमा छ त्यहाँदेखि इन्फिनिटीमा पुर्याउनु। ओके, this wavelength will ionize, help ionize sodium atom, help sodium atom to get ionized। Okay, so what is के भन्दैछ? the ionization energy of sodium per atom। तिम्रो के दिएको छ? lambda दिएको छ
ओके ल्याम्डा दिएको छ फर आयोनाइजेसन कति दिएको छ इट इज लाइक 442 nanometer so 242 into 10 to the power minus 9 meter हुन्छ lambda दिएको छ so you are asked to again find out अब यही lambda ले ionization energy कति हुन्छ किनभने जे तिम्रो lambda छ त्यही lambda ले गर्दा तिम्रो energy calculate गर्नु सक्छ again using the same okay formula hc by lambda so again ये value लगाउनु पर्छ किनभने lambda दिएको छ र energy निकाल भन्दैछ फाइन निकाला त कति हुन्छ एनर्जी C is 3 into 10 to the power 8 H is 6.6 into 10 to the power minus 34 र lambda कति हो 242 into 10 to the power minus 9 so now tell me the answer यहाँ आन्सर देऊ ल तिमीहरु देन आजको लागि भयो See baby the kitchen pick up anyone with the answer कति भयो calculation गरेर use calculator and tell me the answer and choose from the like options given options भाइ सन्दीप आन्सर नो म्याम यो त क्याल्कुलेट गर नम्बरलाई डिभाइड मल्टिप्लाई गर त्यहाँदेखि उयोहरूलाई 10 को पावरहरूलाई गर भेरी इजी नम्बर मल्टिप्लाई डिभाइड गर्दा कति आयो सृष्टि म्याम 3 into 6.6 बाट 19.8 ओके अनि फाइनल बताउ न 19.8 डिवाइडेड बाइ 242 मैम 12.21 12.21 आएर इन्टु 10 टु द पावर कति हुन्छ म्याम 19.8 divided by 242 गर्दा म्याम 0.081 आयो म्याम 0.081 into 10 to the power how much म्याम 26 -26 -26 यो 17 हो यहाँदेखि छ तिम्रो 8 र 9 गर्दा 8 and 9 17 गर्दाखेरि माथि छ 34 so you will get -17 पाउँछ हैन then you are shifting this to right side so 8.1 हुन्छ into 10 to the power -2 हुन्छ okay into 10 to the power -17 so you will be getting 8.1 into 10 to the power -19 joule per atom हुन्छ so which one would be your like correct option म्याम D yeah D ठिकै छ सो यो क्याल्कुलेसन्सहरु चाहिँ गर्नु एकदमै सिकै तिमीहरु घरमा सो दिस इज अल फर टुडे okay this Saturday most probably